ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے میں کانگریس کا شاندار مظاہرہ، BRS بہت پیچھے، مجموعی رائے دہی 84%، رائے دہندوں میں غیر معمولی جوش و خروش۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور ارکان پارلیمنٹ کے وفد کی مرکزی وزیر کرن رجیجو سے ملاقات، امید پورٹل کی میعاد میں توسیع کے سلسلے میں نمائندگی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دل میں پارٹی اعلیٰ قائدین سے ملاقات، 2 سالہ کارکردگی کی تفصیلات سے کرایا واقف۔ اور ملک پیٹ میں سرقے کی سنگین واردات، تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے سونے چاندی کے زیورات اور نقد رقم کا سرقہ۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امیونٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست تلنگانہ میں پہلے مرحلے کے پنچایت انتخابات میں کانگریس پارٹی کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ جمعرات کی شام 7 بجے تک کانگریس پارٹی نے 835 پنچایتوں پر کامیابی حاصل کی۔ BRS پارٹی کو 350 اور BJP کو 70 پر کامیابی ملی ہے، جبکہ دیگر میں 180 شامل ہیں۔ اس سے پہلے صبح 7 بجے سے جمعرات کو ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ یدادری ضلع میں سب سے زیادہ رائے دہی 88% درج کی گئی۔ میدک میں 86، ورنگل میں 81،
मुलुगु में 73.57, हनमकुंडे में 75.6, जंगांव में 71.96, सूर्यापेट में 87.77, नलगुंडे में 81.63, निर्मल में 79.81, मंचिरियाल में 77.34, आदिलाबाद में 69.10% वोटिंग हुई। इंतखाबात में 12,960 सरपंच के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। आज़ाद और शफाफ रायदही का माहौल फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए गए थे। हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए गए थे। 1 लाख इलेक्शन अमले की खिदमत हासिल की गई। 32,000 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। बाज़ अजला से रायदही के दौरान मामूली झड़पों की इत्तलात हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी ने रायदही के अमल का वेबकास्टिंग के जरिए जायजा लिया। सुबह से पोलिंग मराकज़ पर तवील कतारें देखी गईं। मुख्तलिफ अज़ला में भी कलेक्टर्स को पोलिंग का जायजा लेते हुए देखा गया। 14 दिसंबर को दूसरे और 17 दिसंबर को तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद की सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम के लिए 17 दिसंबर से 21 दिसंबर हैदराबाद में क़याम करेंगी। उनके यहाँ क़याम को बेहतर से बेहतर बनाने हुकूमत तेलंगाना ने वसीतर इंतजाम किए हैं। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। महकमे पुलिस से कहा गया कि वो सिक्योरिटी, ट्रैफिक व बंदोबस्त की मनसूबाबंदी करें। फायर डिपार्टमेंट, महकमे इमारत व शवारे GHMC को ज़रूरी हिदायतें दी गईं। सदर जमहूरिया की क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम में सांप पकड़ने वालों को 24 घंटे तैनात रखें। बंदरों व शहद की मक्खियों को भी इलाके से दूर रखने की GHMC को हिदायत दी गई है। इस जायजा इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवानंद रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, मोतमदे दाखिला CV आनंद, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे लीडर से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की 2 साला हुकूमत की कारकर्दगी से आला कायदीन को वाकिफ कराया। इससे पहले तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली दौरे के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की कामयाबी इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस समिट के दौरान तकरीबन रियासत को 6 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल हुई है। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आला को तहनीत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर विवेक भी मौजूद थे। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान ने मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज़ाद समाज पार्टी के MP चंद्रशेखर आज़ाद, रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, मोहम्मद जावेद, जमात इस्लामी के कौमी सदर सैयद अताउल्लाह हुसैनी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक उमीर पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज की मोहलत में तोसी के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान और पार्लियामेंट अरकान के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। मरकजी वज़ीर ने बताया कि वफ़्द इमलाक के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ उमूर पर खुशगवार तबादले ख्याल हुआ है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना को विरासती मुताले में आगे आना चाहिए। नायब वज़ीर आला न्यूमिस्मैटिक नेशनल सेमिनार से मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, जनूबी हिंदुस्तान अपनी विरासत के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 रोज़ा तकरीब नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो नए ख्यालात को नुमाया करे। नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। नौजवान तहक़ीक़कारों को बैनुल-अक़वामी उलूम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। नायब वज़ीर आला ने कहा, तेलंगाना हुकूमत विरासत पर मबनी तहक़ीक़ के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि इस कॉन्फ्रेंस से तमाम शुरका नई तहक़ीक़ और नई दरियाफ्तों की खोज करेंगे। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने क्रिसमस डिनर के इनेकाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों
اور عیسائی تنظیموں کے وفود کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر اظہر الدین نے کہا کرسمس اہم تہوار ہے اور اسے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ریاست میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ تہواروں کو پرامن اور خوشی کے ساتھ منایا جائے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ اضلاع میں کرسمس ڈنر کی تقاریب کے انعقاد کے لیے تال میل کے ساتھ کام کیا جائے۔ RTC کے عہدیداروں کو تقاریب کے لیے بسوں کے مؤثر انتظام کی ہدایت دی گئی۔ پولیس فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی انتظامات کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے عیسائی برادری کے نمائندوں سے اپیل کی کہ بڑی تعداد میں عیسائی عوام کو اس میں شرکت کی ترغیب دیں۔ عہدیداروں نے ریاستی وزیر اور حکومت کے مشیر کو مؤثر انتظامات کا یقین دلایا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کو تخم کی سربراہی سے متعلق پیش کردہ بل کی BRS پارٹی نے مخالفت کی ہے۔ اسے مخالف کسان قرار دیا گیا۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس بل سے دستبردار ہو جائے۔ بل پر کسانوں و دیگر فریقین کے علاوہ BRS پارٹی نے ایک تفصیلی نوٹ حکومت کو روانہ کیا ہے۔ کسان تنظیموں، سیاسی جماعتوں و دیگر فریقین سے مذاکرات کرنے کا حکومت کو مشورہ دیا گیا۔ BRS پارٹی کے لیڈر مننے کرشانک نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فرضی کمپنیوں کی فہرست جاری کرتے ہوئے گمراہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مننے کرشانک نے مختلف کمپنیوں کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیوچر سٹی کے نام پر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیا گیا۔ 150 کروڑ عوامی روپیہ خرچ کرتے ہوئے گلوبل سمٹ منعقد کی گئی۔ کانگریس حکومت 2 سال کے دوران کمیشن اور کانٹریکٹ پر ہی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تلنگانہ حکومت کے رویے سے سرمایہ کار اور صنعت کار بھی الجھن کا شکار ہیں۔ قومی سطح پر راہل گاندھی اڈانی اور امبانی کی مخالفت کرتے ہیں، وہیں ریونت ریڈی تلنگانہ میں اڈانی اور امبانی کا استقبال کرتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جاری کردہ 300 حلقہ جات کی حد بندی پر اعتراض کرتے ہوئے اس میں تبدیلی کرنے کمشنر GHMC کو ایک یادداشت پیش کی۔ پارٹی کے انتخابی امور سے متعلق کمیٹی کے صدرنشین M ششیدھر ریڈی کی قیادت میں پارٹی وفد نے کمشنر GHMC سے ملاقات کرتے ہوئے حلقوں کی حد بندی کو غیر معقول قرار دیا۔ حکومت نے GHMC میں 27 اربن لوکل باڈیز کو شامل کرتے ہوئے 150 رکن اس گریٹر کارپوریشن کو 300 بنا دیا ہے۔ حیدرآباد کے پولیس اسٹیڈیم میں 13 دسمبر کو ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لینل میسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے فٹ بال میچ کے انتظامات زور و شور سے جاری ہیں۔ جمعرات کو ریاستی DGP شیودھر ریڈی نے رچکنڈے کے کمشنر پولیس سدھیر بابو کے ہمراہ میچ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میچ کے لیے سیکیورٹی کا وسیع تر بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے پہلے ہی کہا ہے کہ بنا پاس کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اسٹیڈیم کے آس پاس کے علاقوں میں CCTV کیمرے نصب رہیں گے۔ نامپلی کی خصوصی عدالت نے ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ کی طرف سے کنڈا سریکھا کے خلاف حد تقریظت کا کیس درج کیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں عدالت نے وارنٹ جاری کیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 5 فروری تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ تلنگانہ رائزنگ سمٹ کے مقام کا بڑی تعداد میں جمعرات کو عوام نے مشاہدہ کیا ہے۔ صبح سے ہی بڑی تعداد میں لوگ سٹالز کا مشاہدہ کرتے دیکھے گئے۔ ان میں کالج کے طلباء کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس موقع پر سیاحت کے موضوع پر سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے تلنگانہ کی تاریخ، کلچر، سیاحت اور فوڈ کلچر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مختلف علاقوں کے فنکاروں کے ساتھ حکومت ثقافتی پروگرام بھی منعقد کر رہی ہے۔ جمعے کو بھی صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک پروگرام منعقد ہوں گے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد اور پولیس کے اشتراک سے افضل گنج بس ڈپو سے متصل مسجد کی دکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ بلدیہ نے نامعلوم افراد کی جانب سے پرجاوانی پروگرام میں شکایت کرنے پر ایک طرفہ طور پر یہ کارروائی کی، جہاں میوہ فروش گزشتہ 50 سالوں سے اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ اس کی شکایت صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی کو ملنے پر انہوں نے رکن کونسل مرزا احمد بیگ اور رکن بلدیہ سہیل محمود قادری کو روانہ کیا، جہاں مجلس کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا۔ کچھ دیر تک ٹریفک جام ہوئی۔
इस सिलसिले में मस्जिद की जानिब से शिकायत कुनिंदा अफराद के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया। बलदिया की कार्रवाई से मेवा फरोशों की रोजी रोटी दांव पर लगी हुई है। हुकूमत बरसर रोजगार लोगों को बेरोजगार कर रही है, जबकि हुकूमत खुद रोजगार के जराए फराहम करने में कोताही कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने दबीरपुरा डिवीजन में NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। 36 लाख रुपए की मसारिफ से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने बीबी का चश्मा इंजन बॉली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया, जहां आरजी लाइटिंग शेड के अलावा सफाई व दूसरे काम किए गए। उन्होंने बताया कि सिलसिले में महकमे आसार खदीमा की जानिब से भी दूसरे काम किए गए हैं, उसका भी जायजा लिया गया। उनका कहना था कि मजीद काम भी आन करीब किए जाएंगे। वाज़ेह है कि जुमे के दिन हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की वलादत व सआदत का दिन है। इस मौके पर मकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खाने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बाजार घाट से हाशिम गुरान चौराहे तक जारी रोड कटिंग और SVV ड्रेन, NP2 पाइपलाइन और VDCC के कामों का मुआयना किया, जो 16 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे हैं। GHMC के AE महेश के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। गुलजार हाउस के पास छोटे ताजीन पर पुलिस की तरफ से चालानात का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस के आला हुक्काम से रब्ता किया। रुकन असम्बली ने गुलजार हाउस का दौरा करते हुए ताजीन के मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि छोटे ताजीन पर 1050 रुपए का चालान आयद किया जा रहा है, जो कि उनकी यौमिया कमाई से कहीं ज्यादा है। रुकन असम्बली का कहना था कि पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया गया कि चालानात से गुरेज किया जाए। रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस हुक्काम ने इस सिलसिले में मुस्बित तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद कादरी भी मौजूद थे। रेड हिल्स डिवीजन के इलाके मस्जिद ए बैटेलियन में मजलिस की जानिब से खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए स्नात तकसीम किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस काम में भरपूर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में मस्जिद कमेटी ने भी ताउन किया, जहां मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग के कोर्स चलाए गए थे। इनमें 25 असनाद तकसीम किए गए। असनाद हासिल करने वाली तालिबात ने रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना जागृति लीडर कविता ने जुमेरात को मलकपेटगंज का दौरा करते हुए मुकामी ताजरीन से मुलाकात की। कविता ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मार्केट हैदराबाद शहर में किराने के सामान की फराहमी का एक मरकज़ है। इस मार्केट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मार्केट के पोर्टर्स के भी कई मसाइल हैं, उन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। कविता ने कहा कि GHMC को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। कविता ने कहा कि 42 एकड़ पर मुहित इस मार्केट में मौसर सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। कविता ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला से भी इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने रियासती एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड हैंडलूम टेक्सटाइल T नागेश्वर हाउस से मुलाकात की। इस सिलसिले में जिले कम्मम से मजलिस का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस को वहां के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में रोशनास करवाया था। सदर मजलिस ने इस काम के लिए रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को रियासती वजीर T नागेश्वर हाउस से मुलाकात करने की हिदायत दी थी। रहमत बेग ने रियासती वजीर से सिलसिले में तफसीली बात की और उन्हें सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जंगमे डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान ने 25 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही CC रोड के कामों का मुआयना किया। कॉरपोरेटर ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को कायदे मजलिस अकबर ओवैसी के बयान से वाकिफ करवाया। मजलिस के सरगम कारकुन बाबा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे।
मलकपेट प्रोफेसर्स कॉलोनी की मनसा रेसिडेंसी में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। मुतासरा मकान मालिक वेंकट रमना ने बताया कि 20 साल से यहाँ पर मुकीम हैं। सारे कव्वल चकनी के जरिए घर में दाखिल हुए 45 लाख रुपए की रकम, 15 तोले के तलाई जेवरात, 4 किलो चांदी की बशमूल यहाँ पर भारी मालियत के सामान का सरका हुआ है। इस पूरी वारदात के लिए घर के चौकीदार अर्जुन पर शुबा किया जा रहा है, जो चंद दिन पहले ही मुलाजमत छोड़कर जा चुका है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, पुलिस टीम को भी तलब किया गया। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस की जानिब से चौकसी और सख्ती के बावजूद भी अहम सड़कों पर करतबबाजी के मनासिर देखे जा रहे हैं। टैंकबंड जैसी मसरूफ सड़क पर दरमियानी शब 1:30 बजे स्कूटर पर करतबबाजी का मंजर सामने आया है। बताया जाता है कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब नौजवान लापरवाही से राइडिंग करता हुआ देखा गया। इस तरह की करतबबाजी खुद इस नौजवान के अलावा दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए राइडर का पता चलाने की कोशिश कर रही है। जुबलीहिल्स रहमतनगर के SPR हिल्स ग्राउंड के पास आग लगने के वाक़े में 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक नामालूम शख्स की तरफ से पार्किंग के इलाके में कचरे को आग लगाए जाने की वजह से ये वाक़या पेश आया। आग ने करीबी पार्क की हुई गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। शाहली बंडे के इलाके में भी एक ज़ेर तामीर इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस मौके पर मगलपुरे से फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि मज़कूरा इमारत में कचरा और दूसरी अशिया में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस का शानदार मुजाहरा, BRS बहुत पीछे। मजमई राय दही 84%, राय दहिंदों में गैर मामूली जोश व खरोश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरकान पार्लियामेंट के वफद की मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी के सिलसिले में नुमाइंदगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की दिल में पार्टी आला कायदीन से मुलाकात।
2 سالہ کارکردگی کی تفصیلات سے کرایا واقف۔ اور ملک پیٹ میں سرقے کی سنگین واردات، تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے سونے چاندی کے زیورات اور نقد رقم کا سرقہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔